Speaker sir, procurement of vegetables from farmers has been reduced from 8.4 crores to 4.5 crores. हे कितें तें म्हाका समजना स्पीकर सर. आमी सगळे शेतकऱ्यांक सांगतात की बाबा शेती हे भाजी रोया, पूण प्रोक्युरमेंटाचो प्रायस म्हळ्यार बजेट 8.5 कोटी आशिल्लें, 8.4 crores आसलें तें 4.5 कोटी केलें. म्हळ्यार म्हाका दिसता गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें कांयच विचार ना. बेळगांव स्वयंपूर्ण करूंक सोदता. बजेट जें केलां तूं मातशें तें भटाक विचार. हे गोंय स्वयंपूर्णाचें कशेंच ना, हे बेळगांव स्वयंपूर्ण करूंक सोदता स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक बाब कार्लोस आल्वारेसाचो प्रश्न आशिल्लो ऑन गोवा बाजार. स्पीकर सर, हो गोवा बाजार म्हणटा तो 2012ची संकल्पना ती नाच जाली मदीं. 2019 परती आयली. ताजे मागीर 2019 आयली ती हँडीक्राफ्टाची म्हणून. ती घुवन आर्ट एंड कल्चर आयलें तातूंत. आर्ट एंड कल्चर येवन आतां टुरिजम आयलें आनी गोवा बाजार म्हणटा तो बदलून गोवा हाट जालो. सो म्हाका स्पीकर सर एक कळना आनी पात्रांवान ते मातशे विचार करूंक जाय की एक गोवा हाटान अशें कितें आहा की 3 डिपार्टमेंट, तिनूय डिपार्टमेंट तातूंत तकली घालतात. तातूंत कितें आसा तें म्हाका कळना. आतां ते चिंबेल ते मेरशे जावपाचें आहा. पयलीं आशिल्ली हँडीक्राफ्ट, मागीर गेलो आर्ट एंड कल्चर, आतां आयलां टुरिजम. सो बाबा हो प्रोजेक्ट कितें आनी खंय पावपाचें. स्पीकर सर, पारंपारीक मुर्तीकार म्हणटा ते गणपती करपी 388 ट्रेडिशनल आयडल मेकर्स आसात. स्पीकर सर, तुमी क्वेश्चन घालतना सांगतात नंबर ऑफ गणेश आयडल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स. हें तुमचे कडेन रिकॉर्ड ना म्हणून, पूण तुमी सबसिडी दितात 200 रुपया पर आयडल. स्पीकर सर, गणेश आनी दुर्गेचे आयडल जे आहात ते भायल्यान येतात, प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जाता, हे आमी सगळे आयकतात. पूण कितें जालां, ते येत आहा आनी तांकां आमी हेंय दितात. म्हणजे सोल्युशन कितें हाका? सोल्युशन अशें दिवं येता की QR कोड म्हणून दिवं येता, जो स्कॅन करून गोंयचे जे मुर्तीकार आहात तांकां आमकां फायदो जातलो. आनी RTO आनी होम डिपार्टमेंटाक सांगून भायल्यान जे मुर्त्यो येता त्यो बंद करच्यो. फ्लावर कल्टिवेशनान हांव एक डिमांड करतां सदांच की जायो आनी रोजां ही तुमी प्रोटेक्ट करा म्हणून. स्पीकर सर, हांवें गेले खेपे म्हाड्डोळा जायो कल्टिवेटरांक उजो पेटोवन तांचे मळे कशे एटॅक जातात ते हांवें सांगिल्लें आहा. स्पीकर सर, गोंयान 358 फार्मर्स आसात प्रोड्युसींग 18,308 किलोज ऑफ जायो ऑन 73 हेक्टर्स ऑफ लँड. आतां हांकां प्रोटेक्ट जावपाक जाय. स्पीकर सर, ह्यो जर जायो वचून बिल्डिंगो येवपाक लागल्यो जाल्यार हें सारकें जावचें ना. म्हाळसा तुमकां पळयता कितें रे, म्हाळशेचो दोळो आहा, हे सगळे जायो कल्टिवेट करपी मनीस हे म्हाका दिसता बाब रवी नायकाचे आदले सपोर्टर सारके. आतां तूं तांचेर इतलो कॉन्टेक्ट आहा तो म्हाका खबर ना, पूण आसतलेच. तूं कूळ मुणकाराचेर फायट झगडोवपी मनीस. हे लोकांचेर आतां उजो पेटोवन बिल्डर येतात. आं ना तांचें जालां कशें, हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो. ना करूंक जाय न्ही, पूण पयलीं जे उजो लावन जे कल्टिवेशन काबार जाता ते कांय उजो लायनात. फाल्यां ते उजो लायताले जाल्यार दुसरे भशेन आशिल्ले, ते लायना कोण तरी दुसरो लायता. हें सारकें न्ही, अशें जावंक जायना स्पीकर सर.